Welcome to my channel 1007. This time we have a video tutorial on flags and flagpole. This time we are going to learn about the parts of a flag and the parts of a flagpole. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments. Thank you for viewing each video and commenting. Have a wonderful day. Good hunting. Be safe, be innovative, do a good turn every day. Parts of a flag and pole. झण्डा र खम्बाको भागहरू. Hi, I bring you educational information on parts of a scout flag and pole through video tutorial on scouting resources. नमस्कार, म यहाँहरूलाई झण्डाको विभिन्न भागहरूको विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी प्रस्तुत गर्दछु. Parts of a flag and pole. झण्डा र खम्बाको भागहरू. Parts of a flag and pole. झण्डा र खम्बाको भागहरू. Flag, stand, hole. झण्डा गाड्ने खाल्डो वा गड्डा. Note: dig a hole about 1.5 feet to 2 feet deep with a diameter just a little larger than that of the flagpole's butt end. Note: लगभग 1.5 feet देखि 2 feet गहिरो र खम्बाको गोलाइ भाग भन्दा ठुलो बेस भएको खाल्डो खन्नुहोस्. Parts of a flag pole. झण्डा खम्बाको भागहरू. Mast, mastol. The pole used to fly a flag is called mast. झण्डालाई फहराउनको लागि प्रयोग हुने खम्बालाई मस्तूल भन्दछ. Total length of mast 20 feet to 22 feet. जम्मा मस्तूलको लम्बाइ 20 feet देखि 22 feet सम्म. Height of mast above the ground is 18 feet to 20 feet. खम्बाको उचाइ जमिनदेखि माथि 18 feet देखि 20 feet हुन्छ. Depth of mast below the ground 1.5 feet to 2 feet. खम्बाको गहिराई जमिनदेखि तल 1.5 feet देखि 2 feet सम्म. Parts of a flag pole. झण्डा खम्बाको भागहरू. Crest, seal वा कल्की वा गजुर. Crest is the top part of a flagpole. खम्बाको सबैभन्दा माथिको भागलाई seal वा कल्की वा गजुर भन्दछ. Parts of a flag pole. झण्डा खम्बाको भागहरू. Pulley, चर्की वा घेर्ने. The pulley is fixed below the crest to fly the flag. खम्बाको seal, कल्की, गजुर भन्दा तल चर्की वा घेर्ने हुँदछ. Parts of a flag pole. झण्डा खम्बाको भागहरू. Eye of pulley. चर्कीको आँखा. The eye is the middle portion of the pulley. चर्की वा घेर्नीको आँखा चर्कीको वा घेर्नीको मध्य भागमा हुँदछ. Parts of a flagpole. झण्डा खम्बाको भागहरू.
halyard or rope. Dory. The halyard is a rope used to pass through the pulley and attach the flag to flag. चर्खी वा घेर्नीको सहायताले झन्डालाई फहराउन प्रयोग हुने डोरीलाई हालियार्ड भन्दछ। The mast consists of halyard. The halyard is divided into two parts. One is fly, the other is stay. Fly, right side of the rope. Fly, दायाँ डोरी हुँदछ। Stay, left side of the rope. Steer, बायाँ डोरी हुँदछ। Parts of a flagpole, झण्डा खम्बाको भागहरू। Cleat. The rope is used on the cleat, the T-shaped metal, to form the flag. झण्डालाई बलियोसँग सन्तुलन राख्न डोरीलाई टी आकारको धातोमा बाँध्नुपर्छ। Cleat total length 6 to 9 inches. क्लिटको जम्मा लम्बाइ 6 देखि 9 इन्चसम्म हुन्छ। Height of cleat from ground level 3.5 to 4 feet. जमिनदेखि क्लिटसम्मको उचाइ 3.5 देखि 4 फिट हुन्छ। Parts of a flagpole, झण्डा खम्बाको भागहरू। Flagpole butt and झण्डाको खम्बाको अन्त्यभाग। The flagpole butt end must be inserted 1.5 feet to 2 feet below the ground. झण्डाको खम्बाको अन्त्यभागलाई जमिन मुनि 1.5 फिटदेखि 3 फिटसम्म तल गाड्नुपर्छ। Parts of a flag, झण्डाको भागहरू। Top part of the flag, झण्डाको माथिको भाग। Base of the flag, झण्डाको तलको भाग। Hoist, झण्डा उठाउने भाग। Fly of the flag, झण्डाको फरफराउने भाग। Toggle is used at the top position of the flag. Halyard, dory. Ice splice knot, ice splice gato. Note: toggle is made up of wooden piece. Note: toggle काठबाट बनेको हुन्छ। Parts of a flag, झण्डाको भागहरू। Nepal Scout Boys section, Nepal Scouts पुरुष विभाग। Yellow emblem, पहेँलो चिन्ह जनाउँदछ। Nepal Scouts Girls section, Nepal Scouts महिला विभाग। The green emblem, हरियो चिन्ह जनाउँदछ। The rope around the emblem indicates sectors. Sectors color code are: number 1 national, yellow; number 2 province, green; number 3 district, white. emblem वरिपरि घेरिएका डोरीको रङहरूले क्षेत्रको रङ प्रतिनिधित्व गर्दछ। 1 नम्बर राष्ट्र पहेँलो, 2 नम्बर प्रदेश हरियो, 3 नम्बर जिल्ला सेतो। Rope around the emblem ends with a reef knot. डोरी चिन्हको वरिपरि घुमेर ती डोरीका 2 अन्त्यभागहरू डाक्टरी गाँठोमा परिणत हुन्छ। Inside the emblem there is a red star with a white moon and sun. Indicates country Nepal. चिन्हभित्र रातो तारा, सेतो चन्द्र र सेतो सूर्यले नेपाल राष्ट्र जनाउँदछ। झण्डाको कपडाको रङ नीलो
photography so the color of the flag background is blue. Parts of a flag झण्डा भागहरू Halyard is used on the mast. Halyard मस्तुलमा प्रयोग भएको छ. The halyard is divided into two parts. Halyardलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ. The first part is known as fly and the second part is known as stay. Halyardको दुई भाग, पहिलो भाग fly जनाउँदछ भने दोस्रो भाग स्थिर जनाउँदछ. Fly is the right side of the rope of the halyard. Fly halyardको दायाँ साइडको डोरी हुँदछ भने stay is the left side of the rope. स्थिर डोरी देब्रेपट्टि हुँदछ. Parts of a fly झण्डा भागहरू make an ice splice knot or loop with the fly part. Insert the toggle and tighten the knot or loop. Tie sheet bend with the stay part with the loop of the flag rope. खम्बामा भएको फ्लाई भागमा आइस स्प्लाइस गाँठो वा लुप बनाई टगललाई भित्र राखी लुपलाई कस्नुहोस्. झण्डाको तल डोरीको लुपलाई खम्बाको हालियाडको स्थिर भागसँग सन्धि गाँठो बाँध्नुहोस्. Parts of a flag pole झण्डा खम्बाको भागहरू. Toggle stops the flag to fall off. टगलले झण्डालाई तल झर्न दिँदैन. Tie the two ends of the halyard at the cleat with a figure of 8 direction and a little loose to the fly part of the halyard to help the flag to swing. झण्डालाई सजिलै फरफराउनको लागि हालियाडको फ्लाई भागलाई थोरै ढिला राखी हालियाडलाई क्लिटमा फिगर अफ 8 तरिकामा बाँधी कस्नुहोस्. Note: pull the stay rope to hoist the flag. Note: झण्डा तोलन गर्दा हालियाडको स्थिर डोरी भागलाई तल तान्नुहोस्.